салом ба ҳамаи дӯстдорони фани биология. мавзӯи нахустини мо шурӯъ мешавад аз фани биология. яке аз мавзӯи имрӯзаи дарсӣ бахшида ба яке аз шохҳои фани биология ботаника мебошад. ботаника. пеш аз оне ки мо шурӯъ кунем ба омӯзиши ботаника, мо каме маълумот доир ба фани биология медиҳем. биология чист? биология аз калимаи юнонии биос, ҳаёт, ва логос яъне логия, логос илм ё таълим ё омӯзиш мебошад. яъне илм доир ба ҳаёт. илмест ки ҳаётро меомӯзад. ин фанро чӣ мегӯянд? биология ё баъзан ҳаётшиносӣ. истилоҳи биологияро, анамин истилоҳи калимаи биологияро новбаста аз ҳамдигар якчанд олим пешниҳод карданд. олими фаронсавӣ биолог, олими фаронсавӣ биолог Жан Батист Ламарк, Жан Батист Ламарк, олими фаронсавӣ Жан Батист Ламарк. баъд олими немис Треверанус, Треверанус ва дигар олими олмонӣ ин Бурдах мебошад. Бурдах. новбаста аз ҳамдигар Ламарк, Треверанус, Бурдах истилоҳи биологияро пешниҳод карданд. аммо асосгузори фани биология бошад ин олим файласуф аз юнони қадим Арасту мебошад. Арасту. барои омӯзиши табиати зинда онро ба якчанд шохаҳо ҷудо карданд ки онҳоро илмҳои алоҳида меомӯзад. ин барои осон шудани омӯзиш, яъне олами зиндаро айни ҳозир чӣ хеле ки мо ҷудо кардем ба 4 олам ҷудо кардаем. яъне яке олам олами растанӣ, дигар олам олами ҳайвонот, олами сеюм бошад ин занбурӯғ ва олами чорум бошад бактерия ки прокариотҳо мебошанд. ва ҳар як кадом оламро илми алоҳида меомӯзад. масалан ботаника олами чиро меомӯзад? Растанӣ. олами растанӣ ё растаниҳоро илми ботаника меомӯзад. олами ҳайвонотро зоология. ҳайвонот. олами ҳайвонотро зоология. олами занбурӯғҳоро бошад занбурӯғҳоро микология. олами занбурӯғҳоро микология. микология аз калимаи юнонӣ микос занбурӯғ, логия илм. зоо ҳайвон, логия илм. ботаника маънои ботаникаро мефаҳмонем. баъд бактериология бошад чи? микробҳоро. микробҳое ки бактерияро меомӯзад. ботаника аз калимаи юнонӣ ботане маънои таҳтулафзияш сабза, алаф, растанӣ. вақти савол мешам маънои ботане чӣ маъно дорад? сабза, алаф, растанӣ мебошад. ва аслан растаниҳоро дар табиат мо бештар медонем ки растаниҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. растаниҳо якчанд таснифҳо доранд. аз рӯи инкишофшон дар табиат растаниҳо мешаванд худрӯ ва мазрӯ. худрӯ ёбоӣ. растаниҳое ки дар табиат бе таъсири инсон инкишоф меёбанд, нашунамо мекунанд. растаниҳои мазрӯ бошад ин кишта. кишта яъне чӣ маъно дорад? одам кишт мекунад дар полиз онро кишт мекунад, баъд он нашунамо мекунад. бе таъсири инсон растаниҳои мазрӯ дар табиат вуҷуд дошта наметавонад. аммо растаниҳои худрӯ бошад, онҳо бе таъсири инсон дар табиат нашунамо мекунанд, инкишоф меёбанд. гуфта намонад ки асосгузори фани ботаника ин файласуф юнони қадим Теофраст мебошад. баъзан савол мешавад асосгузори фани ботаника кист? ин Теофраст мебошад. асосгузори фани ботаника.
اساسگذار فن بیولوژی باشه. اگر سوال شد این ارسطو، یا فیلسوف یونانی قدیم ارسطو اساسگذار فن بیولوژی. ارسطو به نهایت آدم مشهوره که ما بعدتر در آینده دویر به ارسطو باز معلومات میدهیم. زئولوژی اساسگذار زئولوژی اینم ارسطو. ارسطو اساسگذار زئولوژی ارسطو علمی است که زو حیوان، لوژی علمی است که عالم حیوانات رو چی میکنند میآموزد. ما در صنف 7 بعد با زئولوژی دویر به فن زئولوژی معلومات میدیم. کتابی 7 بیولوژی. حالا ما شروع میکنیم از بotانیکا. از دیگر عالم باشد، دیگر عالم گفتیم زنبوروغ ها که علم آن رو میآموزد نام دارد میکولوژی. اساسگذار فن میکولوژی این عالم نمیس گنریخ آنتون دباری می باشد. بیشتر دباری گفته در هر جا. گنریخ آنتون دباری اساسگذار چه میکولوژی. و باکتریولوژی باشد، اصلا علم باکتریا رو میآموزد و اساسگذار این فن ما علم معین دریافت نکردیم در اما ادبیات. بعضی از علمان در اون عقیده‌اند که با بعضی ادبیات اساسگذار فن باکتریولوژی علم اوکراین سینکوفسکی علم از اوکراین. بعضی ادبیات دیگر میگن علم نمیس روبرت کوخ میباشد. کوخ یعنی معلومات مشخص دایر به باکتریولوژی نبود و ما آینده در موضوعی که باکتریولوژی باکتری رو می‌آموزیم، علم پروکاریوت باز معلومات میدیم دایر به این علم ها. حالا ما شروع میکنیم با آموزش فن بوتانیکا. قسمت دیگر موضوع ما این انکشاف علم نباتات میشه. علم نباتات چگونه انکشاف یافته، یعنی مرحله به مرحله. نباتات این اصلا رستنی ها میباشد. سرنسل رستنی اصلا انمی آبسبزهای یک حجره این نخستین رستنی ها میباشند. رستنی درجه پست که اصلا آبسبزهای خودش رستنی درجه پست میباشند. درجه پست گفته رستنی که ریشه پایه برگ حقیقی ندارند، تلومی میگویند. بعد ارگانیسم تلومی آبسبزهای یک حجره. انمی آبسبزهای یک حجره پیدا شده است از سیانوباکتریا ها. اصلا سیانوباکتریا رستنی نیست. یعنی ببینید که آبسبزهای یک حجره رستنی است، رستنی میباشند و این رستنی ها از باکتریا ها پیدا شدند. ببین چگونه طبیعت به یکدیگر علاقمندی زیج دارند. این طبیعت زنده. سیانوباکتریا ها بعضا آبسبزهای کبود و سبز میگویند. این پروکاریوت است، یعنی ارگانیسم های بی‌یدرو. آبسبزهای کبود و سبز، وقتی که آبسبزی کبود و سبز میگویند این رستنی نیست بلکه چی است؟ انمی سیانوباکتریا میگفتگیمون میباشد. و بار اول سوال میشد که نخستین ارگانیسم فتوسینتز کننده که به اتمسفر یعنی به محیط اکسیژن رو خارج کردن میتوانست کدام ارگانیسم است؟ این سیانوباکتریا. دقت سوال به نهایت نزدیک است. وقتی سوال میتین اولین ارگانیسم فتوسینتز کننده که به محیط اکسیژن خارج کردن میتوانست این سیانوباکتریا. وقتی سوال شد که اولین ارگانیسم فتوسینتز کننده که اکسیژن خارج کردن نمیتوانست، با محیط اکسیژن خارج کردن نمیتوانست، این سرخ باکتریا میباشد. اگر سوال تینگن اولین ارگانیسم فتوسینتز کننده اصلا سرخ باکتریا است. پیش از سیانوباکتریا سرخ باکتریا پیدا شده فتوسینتز میکردن، اما آنها اکسیژن خارج کردن نمیتوانستند. از سیانوباکتریا باشه اکسیژن خارج کردن میتوانند. سبب برای چی سرخ باکتریا اکسیژن خارج نمیکرد، سیانوباکتریا اکسیژن خارج میکرد؟ ما در موضوع آینده به شما جواب میتیم. لیکن اگر شما تونید نویسید در جوابش، اگر دونید نویسید که برای چی سیانوباکتریا حاصل میکرد اکسیژن خارج میکرد، سیانوباکتریا میکرد سرخ باکتریا نمیکرد. هم کامنتار یاد نویسید، من با اونجا جواب میتیم. بعد این سیانوباکتریا در آب زندگی میکردند. قابلیت فتوسینتز کردن رو داشتند که اکسیژن رو به اتمسفر خارج میکردند و بعد از آن پیدا شدن سیانوباکتریا ها اصلا در طبیعت به نهایت دیگرگونی زیاد شد. به نهایت دیگرگونی زیاد که اتمسفر ما با اکسیژن تامین شد. خیلی که میدونیم اکسیژن به نهایت وظیفه مهم رو اجرا میکنه در طبیعت. یعنی همه
انرژی که در طبیعت زنده وجود دارد همش قریب که از حسابی اکسیژن است. این اکسیژن غذایی که ما استعمال میکنیم استفاده میکنیم ما و رستنی ها این به حجره ها میرود در داخل حجره ها میایستد انرژی دادن نمیتواند. بعد از آنی که اکسیژن میآید این ماده غذایی را اکسید میکند انرژی خارج میشه در شکل عطف. این عطف رو بعد رستنی و حیوان گرفته استفاده میکنند. ببینید چقدر تغییراتی کلان به عمل اومد در طبیعت زنده. خلاص سیانوباکتریا نخستین ارگانیسم‌های فتوسنتز کننده که اکسیژن خارج میکردن در آب زندگی میکردن از سیانوباکتریا در رفت اِوولوسیون انکشاف طبیعت زنده آبسبزهای یک حجره پیدا شد و از آبسبزهای یک حجره در نتیجه انکشاف پیدا شد آبسبزهای سیر حجره و از آبسبزهای سیر حجره در نتیجه نشو و نما در نتیجه انکشاف دو شعبه رسانی ها پیدا شد اشناشکلون و پسیلوفیت خیلی اشناشکلون میدونید سفاگنوم فاخته زغیرک اشنای فاخته زغیرک سفاگنوم دادگی کتاب بوده انا این اشناشکلون و پسیلوفیت اگر ببینید در دایر با پسیلوفیت در کتاب معلومات قریب که وجود ندارد به نهایت کم میباشد زیرا که پسیلوفیت عین حاضر وجود ندارند در طبیعت آنها نصف شده رفتند با ارگانیسم های منقرض مرده رفته منسوب میباشند. اما بیشتر یک سوال میشد که نخستین رستنی که از آب به خشکی برآمد کدام رستنی ها بودن این در اگر اینجا ببینید کدام رستنی بود انا این پسیلوفیت میباشد نمایندش رینیوفیت میگن که رینیا نخستین رستنی بود که از آب به خشکی برآمد. حالا پسیلوفیت مرده رفتند اما از پسیلوفیت سه شعبه رستنی ها پیدا شده است سرخس شکلون چیلبند ها و منمونه ها سرخس و چیلبند و منمونه و از بین این سه شعبه دیگر از همه بیشتر انکشاف یافته این سرخس شکلون میباشند که در آینده سرخس شکلون انکشاف یافتند و از سرخس شکلون پیدا شد لوشتخمان و باز در نتیجه انکشاف از لوشتخمان پیدا شد یک این رستنی درجه اولی اصلا ما داریم درجه پس درجه اولی بعد از لوشتخمان پیدا شد رستنی دیگر با نام پشت تخمان یا اینکه رستنی های گلدار رستنی ها را جدا میکنن با اولی و درجه پست مثلا آبسبزها و رستنی درجه پست میباشند برای چی پست میگن چون که ریشه پایه برگی حقی ندارن بافتای خوب تشکل یافته ندارن و رستنی های درجه اولی باشد اصلا آنها چی دارن عضوهای نقص تشکل یافته دارن ریشه پایه برگ حقیقی خوب تشکل یافته است. بعد از آبسبزها شروع کرده تا لوشتخمان این همه رستنی هایی که ما میبینیم این به رستنی های سپاره‌دار منسوب میباشند. لوشتخم و پشت تخمان باشند این رستنی های تخمدار میباشد. فرقش لوشتخم و پشت تخم نامش میگوید که تخم لوشتخمان لوچ است در داخل جلغوزه وقتی که میزن از داخل همو برگ‌های جلغوزه میبراید تخم کلان میبراید پورا و پشت تخم باشد تخم اگر وقتی ببینید تخم با یک پرده مخصوص هم میوه پرده و با میوه پرده و جلد مخصوص احاطه شده است خلاص تخم لوچ نیست از این رو میگن رستنی های پشت تخمون این که رستنی های گلدار و ما در دایر به این خاصیت های رستنی آینده در درس های آینده معلومات میدیم. چی گفتنی هستیم حالا از آبسبزهای شروع کرده تا لوشتخمان رستنی های سپاره‌دار میباشند. وقتی که رستنی سپاره‌دار شد دقت کنید رستنی سپاره‌دار شد حتمی در افزایش آنها آب مهم است به آب افزایش کردن نمیتوانند یعنی افزایش در محیط آبی میگذرد. وقتی رستنی لوشتخم پشت تخم باشند در افزایش آنها آب مهم نیست یعنی در محیط به آبی هم میتوانند افزایش کنند نشو و نما کنند و هر یک اینها را ما آینده باز معلومات میتیم. قسمت دیگری موضوع ما این عضوهای رستنی گلدار اصلا عضوهای رستنی گویم اگر با عضوهای رستنی چی داخل میشه ریشه پایه و برگ ریشه پایه برگ این عضوهای رستنی وقتی که رستنی گلدار شد ریشه پایه برگ این چنین گل منصوب میباشد. عضوهای رستنی گلدار رو با دو گروه جدا میکنن هست عضوهای گنراتیوی هست عضوهای وگتاتیوی گنراتیوی یا جنسی میگن جنسی وگتاتیوی یا چی نشوی با عضوهای وگتاتیوی رستنی نشوی چی داخل میشه ریشه
ریشه، بعد پایه و برگ. ببینید ریشه، پایه و برگ. این عضوهای نشوی اصلا عضوهایی که در نشو و نمو انکشاف یافتن، کلان شدن اندازه رستنی خدمت میکنند توسط ریشه، پایه و برگ. و عضوهای گنراتیوی باشد اصلا عضوهایی که در گنراتسیا یعنی زیادشوی رپرودوکتیو میگن، زیادشوی رستنی خدمت میکنند. اصلا چی داخل میشود؟ این گل انا این میوه، میوه و در داخل میوه انکشاف میوه چی؟ تخم. اینجا کلان کردیم تخم. عضوهای وگتاتیو، عضوهای گنراتیوی گل، میوه و تخم. عضوهای وگتاتیو باشد ریشه، پایه و برگ. ریشه، پایه، برگ عضوهای وگتاتیوی که در افزایش نشوی خدمت میکنن. هر یک عضو رستنی به خودش وظیفه معین دارد. اگر گیریم ریشه رو یکم ببینید، توسط ریشه رستنی به خود مستحکم نگاه داشته میشود. استواری رستنی از ریشه آن وابسته است. دوم وظیفه ریشه این جبیدن آب و نمک‌های مینرالی. آب و نمک رو از خود چیزای ضروری رو با رستنی جبیده میگیرد، یعنی رستنی رو تامین میکنند با این عضو ماده مینرالی غیر ارگانیکی. دیگر وظیفه ریشه این جای ذخیره‌گاه در رستنی‌های دو ساله، سبزی، شلغم، ترب، این ذخیره‌گاه همچون انبار. وظیفه سوم گفتیم ذخیره‌گاه. و دیگر وظیفه در افزایش نشوی خدمت میکند، افزایش غیر جنسی. و باز وظیفه نفسکشی و دیگر وظیفه‌های دومین درجه نیز دارد. یعنی یکمین درجه ما بالاتر هر یک کدام این رو در علاقه پورتر میگذاریم، نه که در عموم گوییم. یعنی یکم وظیفه ریشه این با خود مستحکم نگاه داشتن عضوهای روی زمین رستنی، دیگر این جبیشی آب و نمک‌های مینرالی. وظیفه سوم باشد اصلا ذخیره‌گاه. وظیفه چهارم این افزایش نشوی، در افزایش نشوی خدمت میکنه. اول وظیفه پایه، یکم وظیفه پایه انمی آب و نمک‌های مینرالی که ریشه جبیده میگیرد با دیگر قسمت‌های رستنی تامین کردن، برده رسانیدن، یعنی انتقال، نقل ماده ها به جایهای ضروری. و باز برایشه ماده غذایی ضروری در لازم است. انا این در نتیجه فتوسنتز در برگ و پایه وقتی فتوسنتز میگذرد ماده غذایی حاصل میشه. همه این رو توسط پایه باز چی برایشه دسترس میکنند تا اینکه ریشه هم انکشاف یابد، از آن غذا استعمال کنند. دیگر وظیفه پایه عضوهای روی زمینی رسانه به طرف آفتاب بالا برداشتن تا اینکه روند فتوسنتز خوبتر گذرد. انا این پایه انکشاف مییابد تا اینکه با رستنی چی دسترس شود؟ آفتاب، تا اینکه روند فتوسنتز گذرد، نورهای آفتاب. و دیگر وظیفه‌اش این جای ذخیره‌گاه در دیلکی امو رستنی، پایه رستنی ها اصلا ماده های غذایی ذخیره میشن. وظیفه دیگر باشد در افزایش نشوی. همه عضوهای نشوی ریشه، پایه، برگ در افزایش نشوی اشتراک میکنن. و وظیفه برگ باشد اصلا فتوسنتز. یکم وظیفه روند فتوسنتز اصلا در برگ میگذرد. دوم وظیفه این روند نفس کشی اصلا توسط بیشتری حصه اکسیژنی بر رستنی تامین شونده توسط برگ همچون شوش رستنی ها به حساب می روند. یعنی توسط برگ نفس کشی رستنی ها تامین می شود. وظیفه سوم باشد آب بخور کنی. وقتی آب رو رستنی بخور میکنند با این راه ترمورگولیت، این تنظیم حرارت نمیگذارد که حرارت بدن شود بلند شود. مثلا وقتی رستنی در یک جامعه است، آفتاب، نورهای آفتاب او تاثیر میکنند، با مرور وقت حرارت بدن رستنی بلند شدن میگیرند و وقتی که توسط آب این آبی گرمی در بدنش بوده رو خارج میکنه، توسط ریشه اصلا آبی باز از خاک آبی سلقین، آبی خنک میگیرد تا اینکه حرارت رستنی را چیکار کنه در حالت معیاری نگاه دارد. اگر این روند نمیبود آب بخور نشود، رستنی تیز خشک میشود. سبب خشکی اون است که وقتی که آب بخور نشد حرارت بلند شد. ما میدونیم که در طبیعت زنده اصلا در حیوان ها گیریم اگر تا
аму ҳарорати нормалӣ то аму 36 то 36 ва то 40 градус аслан то 40 градус метавонад ферментҳои мо қисман аму фаъолият кунанд. вақте ки аз 40 боло шуд ҳарорат аслан ферментҳо ки табиатан сафеда мебошад денатуратсия шурӯъ мешавад, яъне вайроншавии структураи сафедаҳо. вақте сафедаҳои растанӣ вайрон мешавад бо таъсири ҳарорат, яъне ноустувор мебошанд сафеда нисбат ба ҳарорат. вақте ҳарорат ба он сафедаҳо вайрон мешавад, растанӣ низ чӣ мешавад? хушк мешавад. ва гул бошад аслан дар афзоиши растаниҳо, афзоиши ҷинсии растаниҳо хизмат мекунанд ки ҳоло мо пурратар хубтар гулро дида мебароем. мавзӯи мо ин сохти гул мебошад. гул дорад қисмои асосӣ ва қисмои иловагӣ. пеш аз ҳама гул чист? навдаи кӯтоҳи шаклнигар кардаро чӣ меноманд? гул меноманд. навдаи кӯтоҳи шаклнигар кардаро ки барои афзоиши тухмӣ хизмат мекунанд боз мегӯем гул меноманд. қисмои гул гуфтем асосӣ аст, иловагӣ аст. қисмои асосӣ ин асоси гул мебошанд, яъне узвҳои асосии гул, қисмои асосии гул ки бевосита вазифаи асосии гул ба инҳо вобаста аст. масалан вазифаи гул ин паҳн кардани тухм, яъне дар афзоиш иштирок кардан, афзоиши ҷинсӣ маҳз узвҳои асосӣ дар анами афзоиши ҷинсӣ иштирок мекунанд. қисмои иловагӣ бошад, қисмои ёрирасон. қисмои ёрирасон то ин ки ёрӣ расонанд барои гул, барои дар афзоиш иштирок кардан, яъне то ин ки раванди афзоишро амалӣ гардонад тавассути узвҳои иловагӣ, яъне узвҳои ёрирасон. ба қисмои асосии гул чӣ дохил мешавад? қисмои асосии гул узви ҷинсии занона, узви ҷинсии мардона. узви ҷинсии занона ном дорад тухмдон. узви ҷинсии занона ном дорад чӣ? тухмдон. ки дар навбати худ аз се қисми асосӣ иборат мебошад. ана ин қисмат, ана ин ҷое ки мо мебинем ном дорад гардгирак. вазифааш ин ҷамъ кардани гард, қабул кардани гард. дуюм ин чизе ки борик мо мебинем ном дорад сутунчаи борик ё гарднайча. дуюм сутунчаи борик ё ин ки гарднайча. тавассути ин гарде ки аз гардон ба гардгирак меафтад ҳаракат карда тавассути гарднайча ба куҷо мебиёяд? ба ғура, ки дар дохили ғура раванди бордоршавӣ ба амал меояд, халтаи ҷанин ҷойгир аст дар ин ҷо. сеюм қисмат, ана ин қисмате ки мо мебинем, ана ин қисмат ном дорад ғура. яъне се қисми асосии тухмдон, гардгирак, сунчаи борик ва ғура. дигар қисм, дигар узви ҷинсии мардона. узви ҷинсии мардона ном дорад гардбарг. гардбарг дар навбати худ аз ду қисми асосӣ иборат мебошад. 3, 5, 4. яъне чорум ном дорад ин гардон. дар ин минтақа гард ҳосил мешавад. гардон, доначаҳои гард ҳосил мешавад ва гард ба гардгирак меафтад ва аз гардгирак тавассути гарднайча ҳаракат карда ба ғура омада мерасад. баъд панҷум ана қисмати борике ки мо мебинем, панҷум ном дорад поячаи гардбарг. ин чи поячаи гардбарг. поячаи гардбарг. дигар қисми иловагӣ. ин қисмои асосӣ буд. қисмои иловагӣ чӣ дохил мешавад? ба қисмои иловагӣ давомаш агар 5-6 монем ёки ҳамхел ҳастем. думчаи гул. баъд ина қисмати паҳн гулбанд ном дорад. гулбанд. ана ин баргҳои сабзе ки мо мебинем косабарг. ана ин рангае ки мо мебинем ном дорад гулбарг.
баргҳое ки ба гул мубаддал шудааст. хулос думчаи гул ва гулбанд ба қисмати поягӣ мансуб мебошад, яъне поя мебошад. думчаи гул ва гулбанд поя. ана гулбанд ҷое ки косабарг, гулбарг, гардбаргу тухмдон ҳамаша ҷамъ мекунад, мебандад, як банча мекунад. ва баъд аз ин инаи косабаргҳоро мо мебинем. косабарг ана як то ин барги сабзро мегӯям косабарг. маҷмӯи баргҳои сабзе ки дар гул аст ном дорад косагул, аз тарафи поён меистад. ва як дона рангае ки мо мебинем ном дорад гулбарг ва маҷмӯи гулбаргҳоро мегӯянд тоҷгул. фаҳмо косабарг ва гулбаргро дар якҷоягӣ гулпӯш мегӯянд. аз тарафи поён косабарг, аз тарафи боло тоҷбарг меистад ва узвҳои асосии тухмдон ва гардбаргро ҳифз мекунад, муҳофизат мекунад. косабарг ва гулбарг ки косагул ва тоҷгулро дар якҷоягӣ гулпӯш мегӯянд. вазифаи асосии гулпӯш ин ҳифз кардани узвҳои асосии гул якум вазифаш. дуюм вазифа бубинед ранг аст ҷалб кардани ҳашароти гардолудкунанда. ана ҳамин рангорангиро, ҳамин гуногунрангиро ҳашаротҳо дида зуд ба назди гул меоянд ва раванди гардолчавиро амалӣ мегардонанд. баъзе расони тавассути ҳашарот гардолуд мешаванд. онҳо чиро мебинанд? ҳамин баргҳои сабз, ҳамин рангҳоро, гулбаргҳоро мебинанд ва ҳаракат карда меоянд ба ин минтақа барои шаҳр ва дар ин маврид метавонанд раванди гардолчавиро ба амал оранд, яъне дар рафти бурдани гард аз гардон ба гардгирак иштирок кунанд ҳашаротҳо. маҳз барои он ки ҳашаротҳо бубинанд, ана ин гулбаргҳо чӣ мекунанд? ёрӣ мерасонанд. вобаста ба он ки баъзе растаниҳо доранд ҳам косабарг ва ҳам гулбарг. масалан гули садбарга бибинед, агар шумо ҳам косабарг дорад, ҳам гулбарг, косабарг, гулбарг ҳар дуяш дар ин растанӣ вомехӯранд ва ин гуна гулро мегӯянд гулпӯшро мегӯянд гулпӯши дучанда ё мураккаб. гули лоларо бинед, агар дар лола косабарг нест, танҳо гулбаргҳо вуҷуд доранд, чунин гулпӯшро мегӯянд гулпӯши содда ё оддӣ. ва дар бед бибинед, агар дар бед на косабарг аст, на гулбарг, яъне луч аст, урён мегӯянд. чунин гулпӯшро гулпӯш чӣ мегӯянд? гулпӯши луч ё ин ки урён. қисмати ниҳоии мавзӯъ ин қисмати охирон вобаста таснифи гул, вобаста ба ҷинсият, гулҳоро ҷудо мекунам ба якҷинса ва дуҷинса. вақте ки якҷинса мегӯям, агар якҷинса шуд ё тухмдон дорад ё гардбарг. тухмдон ё гардбарг. тухмдон ё гард аз анами ҳар ду ё тухмдон ва гардбарг якеашро агар дошта бошад, чунин гулҳоро гулҳои чӣ мегӯянд? гулҳои якҷинса. мисол чӣ мисол шуда метавонад? мисол ба якҷинса мисол шуда метавонад каду, ба тарбуз, бодиринг. мисоли якҷинса шуда метавонад. дуҷинса бошад, яъне дар дуҷинса тухмдон плюс чӣ дорад? бо гардбарг. вақте мебинед дар як гул ҳам тухмдон ҳам гардбарг вуҷуд дорад, чунин гулро чӣ мегӯянд? гулҳои дуҷинса. гуле ки мо тасвир кардем, ҳоло ин гули чӣ? гули дуҷинса аст. мисол чӣ мисол шуда метавонад? мисол ин себ, гули себ, гули олуболу ва лола. ногуфта намонад ки боз растаниҳоро ҷудо мекунанд ба растаниҳои якхонагӣ ва духонагӣ. якбора амира фаҳмонем. якхонагӣ ва духонагӣ.
растани якхонаӣ гуфта растаниеро меноманд ки дар он ҳам гулҳои гардбаргдор ва ҳам гулҳои тухмдондор вохӯрад. Масалан ана ин растане ки агар растаниҳо гуле ки мо таъсир ёфтем, ин метавонад ба чӣ бошад? Ба якхонагӣ мансуб бошад. Масалан себ, олуболу, лола метавонад ки мисоли чӣ бошад? Мисоли якхонагӣ. ё ин ки бениҳоят барои шумо фаҳмо ин ҷуворимака мисол мо чиро мегирем? ҷуворимака. Агар шумо расани ҷуворимакаро мебинед, дар қисмати болои ҷуворимака, дар ҳам қисмати болои гули нарина дида мешавад. ин гул чи аст? Гули нарина ки дар инҷо гард ҳосил мешавад ва дар ин бағалаки барг, ана баргҳои онро бинед. Агар дар бағалаки барг, дар бағалаки барг ин чи аст? Гулҳои модина. вақте шумо як растаниро назар мекунед, дар як растани ҳам узви ҷинси нарина ва ҳам узви ҷинси модинаро дар як растани агар шумо дарёфт карде, вохӯрде, чунин растаниро шумо метавонед ки гӯед ин растани якхонагӣ аст. Дар як хона гуфта растаниро ба назар дорад. Масалан ҳамин ниҳол дар як ниҳол ё ки дар як хона ҳам узви ҷинси нарина, ҳам узви ҷинси модинаро шумо дида метавонед. вақте як ҷинса шуд, яке аз ин ҳардуро ё тухмдон ё гардбаргро дида метавонед. вақте якхонагӣ шуд, шумо метавонед чиро бинед? ҳам гардбарг, ҳам гулҳои нарина, ҳам гулҳои модина. яъне гардбаргу тухмдона дар як растани шумо вохӯрда метавонед, дар як растани, дар гулҳои алоҳида. баъд духонагӣ бошад. духонагӣ дар писта, масалан бениҳоят мисоли машҳур ин писта мебошад ки дар писта, кана, бет, сафедор ин растани чи аст? Духонагӣ мебошад. духонагӣ гулҳои гардбаргдор, яъне гулҳои нарина дар як растани, гулҳои тухмдондор бошад дар растани дигар. мисолаш чӣ гуфтем? Писта. агар донед пистаи нарина аслан ҳосил намедиҳад, танҳо барои бордор кардани пистаи модина, аслан пистаи модина самаровар мебошад. вақте ки ана михудаш маълум аст, баъзе пистаро шумо мебинед дарахти писта мева самар намеорад, а дигарш бошад самар меорад, яъне ҳосил медиҳад. барои мисол орем гуфтем чи писта метавонад ба чӣ мансуб бошад? Духонагӣ. яъне як дарахти пистаро мебинед, танҳо гулҳое дорад ки гулҳои нарина, яъне гули нарина гуфта гуле ки танҳо гардбарг дорад, а дигарш бошад мебинед чӣ дорад? гулҳои тухмдондор, яъне танҳо гулҳое ки дар он тухмдон ҳасту гардбарг вуҷуд надорад. боз ҳам барои пурратар фаҳмидани мавзӯъ шумо метавонед аз ин китобҳои маркази омӯзиши интеллект истифода кунед. бениҳоят китобҳо бо ду забон, ҳам забони давлатӣ яъне забони тоҷикӣ ва ҳам бо забони русӣ пешниҳод карда шудааст. китобҳо ранга мебошад, бениҳоят дар сатҳи баланд тайёр шудааст. қариб ки ба ҳамаи талаботҳои ҳам маркази миллии тестӣ ва ҳам ба дигар талаботҳои дохил ва хориҷ аз кишвар ҷавобгӯ мебошанд ва метавонед барои пурратар фаҳмидан аз ин китобҳо ҳамин мавзӯе ки ҳозир ман фаҳмондам, метавонед аз ин китоб як бор хонед. баъд аз ин барои санҷидан боз аз ин тести маркази омӯзишия метавонед ин тестҳо қатъи аз ин барои санҷидани дониши худ метавонед тестҳоро кор кунед, як бор худро санҷед ва дар охири тест ҷавобҳо низ вуҷуд дорад. шумо метавонед барои санҷиш боз як бор назар кунед. ва агар дар сурати ягон саволҳои нофаҳмо пайдо шуданд, метавонед дар комментария нависед. худо хоста бошад ба саволҳои шумо қадри имкон ҷавоб медиҳем. боқӣ хонаободу сарбаланд бошед. ташаккур ба диққататон.